tether shift ka na, Jorno. Pahila, come back. Atakan Layo, mo, no atakan beat, mo. atras, boy. Awit ka. Kami lang Atakan mo yung ni Kuya na-engage to, dyan, ha? frontline guys. Ang bomber Babalik din to, sila ha? sa'yo. Ang bomber. Ready hila, Jorno, sa may engage siya. Sabihin mo pag nag-engage na. Kalma. Joke to, ah. Matagal ma-dismount yung mount mo, BJ, ha? Galang. Nagawa kasi sila, no? Matisilipan kayo dyan, matisilipan kayo dyan. Engage na. Tether. Let's go. Go. I'm looking. Add me now. Sorry, miss ako. Nice, Giga. Wala, push. Angin na pindot. BJ, medyo malayo kami man, ha? Nang-hold Broken na. Kill tank. Ano boy? Kaya nyo ba ako? Di nyo ako kaya boy. GG. Guys, chase. Guys, skip chase. Ako palutin nyo. Okay. Mabagal ako. Moving. Tangina wasak boy. Mount up, diba? Wait lang, ina-atake ako man. Wala na, naka-mount up na dito. Ay, Ping, go. paping. Ay, low, BJ. BJ, okay ka lang, pre. Galang. Wala na to. Hindi sila nag-OC. Nag-OC. Ito yung hammer nila, hindi naka-OC. Oy, rapol yung Horcrux mo. Ito ka. Frost? Oo. 4-4 yan. Parang hindi bumitaw. Nag-drop, diba? Hello. May isa pa. May another party, guys. Kasama ba to? Demonic. Mount up. May isa pa. Loot fast. Miniwan ba kayong body? Miniwan kayong dead body? Hindi ako nakapag-load. May pinapatay pa ba kayo? May Wala na, pinapatay pa kayo, pre? Wala na. Mount up, pre. Mount up. May isa pa. Nakamount na kami. Kahit complete, kahit naman to. Wait lang boy. Hindi pa pala.